লোকসভা নির্বাচনের আগে 12ই মে সাকরাইলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন দুই বোন বাণী এবং উন্নতি শর্মা। নিজের হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ছবি এনেছিলেন উন্নতি, যেটি তুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। 3 মাস পর উন্নতির পরিশ্রম ফল দিল। উন্নতিকে তার চিত্রকর্মের প্রশংসা করে উদ্ধৃতি পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পরিবারের সদস্যরা দারুণ খুশি। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সময় বোন বাণী শর্মার সঙ্গে বৈঠকে গিয়েছিলেন উন্নতি। দুই বোনই তাদের হাতে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং প্রধানমন্ত্রীর ছবি পেন্সিল স্কেচ নেড়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর চোখ তাদের দিকে পড়লে তিনি তার বক্তব্য মাঝপথে বন্ধ করে দেন এবং মঞ্চ থেকেই তাদের দুজনকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি অবশ্যই তাদের ছবি তুলবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী তার প্রতিনিধিকে দুটি মেয়ের কাছে ছবি আনতে পাঠান। প্রতিনিধি তাদের কাছ থেকে ছবি তুলতে শুরু করলে দুজনেই কান্নাকাটি শুরু করেন। এটা দেখে প্রধানমন্ত্রীও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তারপরেই তাদের বাড়ির ঠিকানা নেন প্রধানমন্ত্রী চিঠি পাঠান তাদের বাড়িতে। চিঠি পেয়ে খুবই খুশি দুই বোন। मिला आपको? ये मेरे को श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मिला है। कब मिला है ये चिट्ठी आपको? ये मेरे को कल मिला है। अच्छा, क्यों मिला ये चिट्ठी आपको, किस लिए मिला है? ये मेरे को इसलिए मिला है क्योंकि मैं चुनाव से पहले मोदी जी आए थे इधर भाषण देने के लिए। मैंने उनको एक पेंटिंग दी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, इसलिए उनको ये पेंटिंग अच्छी लगी तो उन्होंने मेरे को चिट्ठी दी है। ये चिट्ठी मिलने से आपको किस तरह का अनुभव हो रहा है? मेरे कितना को खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। बस आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे को ऐसे मोदी जी ऐसे चिट्ठी दे और चिट्ठी दीजिए और प्यार किए। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम उन्नति शर्मा। बोलिए चिट्ठी दे, मतलब वो देते हैं ऐसे बोलो कि मैं खुश होकर रो रही है, खुश होकर रो रही है। बेटा ये चिट्ठी आप दो बहनों में से एक बहन को मिला है। आप लोग कहाँ मोदी जी से मुलाकात हुआ था आप लोगों का? हम लोगों का जो मुलाकात हुआ था मोदी जी से वो सांकराइल में हुआ था। हावड़ा में वो आए थे और 12 मई को वो आए थे, मई को। तो हम लोग का वहाँ मुलाकात हुआ। मैंने उनको उनका पोर्ट्रेट दिया था। उन्नति ने उनको एक पोस्टर ड्राइंग दी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। और मुझे भी आज बहुत खुशी है कि उन्होंने खुद अपने पूरे बिज़ी शेड्यूल में टाइम निकाल कर मेरी बहन को चिट्ठी भेजी। पूरे उतने भीड़ में मेरे को और मेरी बहन को मेरा और उन्नति का ड्राइंग एक्सेप्ट किया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और अभी तो छोटी को चिट्ठी मिला है, हाँ। आपको चिट्ठी अभी तक नहीं मिला है। आप क्या चाह रहे हैं? आपको भी मिलना चाहिए था। मिलेगा तो बहुत बढ़िया और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्नति को मिला है। और मेरे को इसी बात में बहुत खुशी है कि एटलीस्ट मेरी बहन को मिला है। और इतने बिज़ी शेड्यूल में इतने बड़े आदमी ने, एक वर्ल्ड लीडर ने, उन्होंने, वो मेरे दादू के समान लगते हैं, मेरे सेकंड ग्रैंडफादर हैं वो मेरे एक तरीके से। तो उन्होंने मेरे को और मेरी बहन को एज ए चिट्ठी, उन्होंने उन्नति को चिट्ठी भेजी है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। তোমার নাম? मेरा नाम वानी शर्मा। চিঠিতে কতটা আনন্দিত রয়েছেন আপনি? আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমার ছোটো মেয়ে উন্নতি শর্মাকে পেন্টিং জন্য এই লেটারটা দিয়েছেন। লোকসভা ইলেকশনের আগে হাওড়া সাঁকরাইল 12 মে উনি হাওড়াতে সভা করতে এসেছিলেন। আমি আর আমার দুটো মেয়ে ওখানে উপস্থিত ছিলাম আমরা। তো ওখান থেকে মঞ্চ থেকে উনি এদেরকে দেখলেন আর পেন্টিংটা নেওয়ার পরে উনি প্রমিসও করেছিলেন কি আমি লেটারটা পাঠাবো, কিন্তু আমি ভাবতে পারলাম না কি এটা সত্যি হতে পারবে। কি ধরনের পেন্টিং দিয়েছিল? আমার ছোটো মেয়েটা দিয়েছিল বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও একটা পেন্টিং তৈরি করেছিল, আর আমার বড় মেয়েটা পেন্টিং তৈরি করেছিল, ওনার যে ছবিটা সেটা স্কেচ করেছিল। আজকে এই ছবিটা চিঠিটা পেয়ে কতটা আনন্দিত রয়েছে? অনেক অনেক, আমাদের ড্রিমটা কমপ্লিট হয়েছে। আর আশা করি এটা মানে ইয়ে পহলি সিঁড়ি, মানে এটা প্রথম সিঁড়িটা আছে যে আমরা স্টার্টিং করতে যাচ্ছি। আশা করি আগে অনেক কাজ করতে পারবো আমাদের মেয়েকে নিয়ে দেশের জন্য। আপনার নাম? আমার নাম অবিনাশ শর্মা। ব্যুরো রিপোর্ট, এক্সপ্রেস কলকাতা।